Saudara-saudara anggota jemaat NGPMB dan semua saudara umat Kristiani di mana saja berada yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam siaran online Dienst pagi ini, tanggal 1 September 2024 dari Noodgemeente Gereja Protestant Maluku di Belanda. Gemeenteleden van de NGPMB en alle broeders en zusters, waar u ook bent, die de Heer Jezus lief heeft. Goedemorgen, shalom. Fijn u weer te mogen ontmoeten via de online eredienst zondag 1 september 2024 van de Noodgemeente Protestantse Molukse Kerk in Nederland. Marilah kita siapkan hati kita dan kita memulai ibadah ini. Laten we onze harten voorbereiden en deze eredienst beginnen. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Vrede van God zij met ons allen. Amin. Naat pembukaan terambil dari Efesus pasal 6 ayat 10 yang berbunyi, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. De opening text is te vinden in Efesiërs 6 vers 10. Die luidt als volgt. Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa, mohon tuntunan Roh Tuhan yang kudus, voordat wij het woord van God lezen en er samen naar gaan luisteren. Laten we God vragen om de verlichting van de Heilige Geest. Laat ons bidden. Mari kita berdoa. Tuhan firman yang hidup, pada saat ini kami akan membaca dan mendengarkan suara-Mu melalui pembacaan Alkitab. Kami mohon terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami mengerti dan berani untuk jadi saksi-saksi Tuhan di bumi ini. Heer God, het levende woord. Op dit moment willen wij uw woord lezen uit de Bijbel en luisteren naar uw stem. Wij vragen u, verlicht onze harten en gedachten met uw Heilige Geest, zodat wij het begrepen en moed hebben om uw getuigen te zijn op deze aarde. In de naam van Jezus Christus, het levende woord, bidden wij tot u. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepadamu.
Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Alkitab Perjanjian Baru, Efesus pasal 6, ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-20. De Bijbellezing is genomen uit het Nieuwe Testament. Efesiërs hoofdstuk 6, de versen 10 tot en met 20, die luidt als volgt, yang bunyinya sebagai berikut. Perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Efesiërs 6, de versen 10 tot en met 20, die luidt als volgt. Houd stand. Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapen rustig van God aan, om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op, om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de geest, dat wil zeggen Gods woorden. Laat u bij het bidden leiden door de geest, iedere keer dat u bidt. Blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. Bid voor mij, dat mij de juiste woorden gegeven worden wanneer ik verkondig, zodat ik met vrijmoedigheid het mysterie mag openbaren van het evangelie,
waarvan ik gezant ben, ook in de gevangenis, bid dat ik daarbij zo vrijmoedig spreek als nodig is. Amin. Berbahagialah setiap orang yang sesudah mendengarkan firman ini makin diteguhkan oleh firman itu sendiri. Gelukkig is een ieder die na het aanhoren van dit woord meer gesterkt wordt. Christus is geprezen. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema yaitulah kuat di dalam Tuhan. Jemaat dan saudara di mana saja berada yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Kebanyakan orang-orang percaya yang ada dalam dunia modern ini sekarang ini hanya mengandalkan kekuatan dari dirinya sendiri. Terutama mereka rasa mereka masih muda. Kadang-kadang mereka tidak sadar bahwa kehidupannya bergantung hanya kepada Tuhan yang menciptakannya. Karena itu sebagai orang-orang percaya kita hanya dapat mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Sebab sehebat-hebatnya kita akan mengalami berbagai-bagai tantangan dalam hidup ini. Dan itu memerlukan perjuangan. Pembacaan kita tadi dari Efesus 6 ayat 10 sampai 20 akan memberikan kita pesan-pesan yang berharga. Marilah kita melihat jemaat di Efesus yang di mana Rasul Paulus menulis surat kepada mereka. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Pembacaan kita tadi merupakan bagian terakhir dari rangkaian surat Paulus dari dalam penjara kepada jemaat di Efesus. Pasal 1 dimulai dengan sebuah kebanggaan terhadap keberadaan jemaat Efesus. Dari dalam penjara, Paulus terhibur karena mendengar kisah-kisah sukses umat di Efesus, baik soal iman maupun kasih yang terus bertumbuh. Umat di Efesus, baik soal iman maupun kasih, mereka tetap ada, kuat. Oleh sebab itu Rasul Paulus tidak berhenti-hentinya mengucap syukur kepada Allah. Efesus 1 ayat 15. Apa kunci semuanya itu, saudara? Karena kehebatan orang-orang di Efesus atau karena peran Rasul Paulus sendiri? Dengan jelas dan tegas, Paulus menyatakan bahwa semua itu adalah kasih karunia dari Allah di dalam Yesus Kristus. Oleh karena kasih karunia Allah yang hebat itu, maka orang-orang di Efesus yang terdiri dari orang-orang Yahudi dan non-Yahudi yang memiliki karunia yang berbeda-beda mesti hidup secara baru dan hidup sebagai anak-anak terang. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus. Ternyata walaupun mengalami kasih karunia itu bukan berarti tidak ada masalah. Pasti ada saja tantangan dan ancaman terhadap kehidupan orang-orang di Efesus itu sendiri. Tantangan itu bisa datang dari dalam diri mereka sendiri, internal, tetapi juga dari lingkungan luar. Olehnya pada perikop terakhir ini Paulus memberikan pesan-pesan tentang apa dan bagaimana yang harus disiapkan agar umat di Efesus tetap kuat menghadapi tantangan dan kesulitan hidup itu. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kalimat akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, ayat 10. Nas pembukaan kita tadi dengan tema kuat di dalam Tuhan.
Perkataan menjadi kuat berarti adanya tantangan dan ancaman. Ada ujian dan cobaan yang perlu dihadapi dengan cara dan sikap yang tepat dan benar. Menjadi kuat di dalam Tuhan ini merupakan titik yang penting dalam perikop ini, saudara jemaat. Menjadi kuat bukan karena kekuatan dan kehebatan manusia, tetapi karena manusia itu dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Dan untuk memudahkan dan menjelaskan ide dan pesannya kepada umat di Efesus, Rasul Paulus menggunakan contoh-contoh yang ada dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Efesus pada saat itu. Dalam teks kita, Rasul Paulus menggunakan contoh dari dunia militer. Hal ini dapat dimengerti sebab masyarakat Efesus berada dalam penguasaan bangsa Romawi, dan salah satu simbol kuasa Romawi itu adalah prajurit-prajuritnya yang gagah berani dengan perlengkapan perangnya yang paling hebat. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ada 7 senjata yang dapat dikenakan oleh orang-orang percaya di Efesus. Berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, kaki berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil, damai sejahtera. Kenakan perisai iman, terimalah ketopang keselamatan, gunakanlah pedang roh yaitu firman Allah. Dan yang ketujuh adalah doa. Di sini Rasul Paulus memberikan makna yang baru, saudara. Makna yang baru terhadap senjata-senjata itu. Bukan senjata dalam bentuk fisik, material, melainkan berkaitan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hidup orang percaya. Hal ini dilandasi argumentasi Paulus bahwa perang yang paling serius dan paling berat dihadapi bukan bersifat fisik, melainkan perang melawan iblis. Perang melawan pemerintah-pemerintah duniawi dan penguasa serta penghulu dunia yang gelap. Dan medan pertempuran bukan secara fisik melainkan berhadapan dengan pertarungan kuasa, relasi kuasa dan kuasa-kuasa kejahatan. Dan karena itu satu hal yang disampaikan Paulus adalah kekuatan doa. Jemaat di Efesus harus berdoa dan berdoa terus. Dan Paulus sendiri membutuhkan doa dan berdoa karena hal ini sangat penting. Ia juga berdoa untuk mereka. Dalam Roma 12 ayat 12. Bertekunlah dalam doa. Tetapi ia juga minta jemaat berdoa untuk dia juga yang sementara itu berada di dalam penjara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman ini berbicara bagi kita semua yang hidup di zaman modern ini dengan segala tantangan hidup, godaan dan ancaman. Apakah sebagai orang-orang percaya kita melihat ancaman-ancaman itu kasing? Pertama-tama kita mungkin tidak melihat ancaman-ancaman itu. Kita melihat lebih kita mengandalkan diri kita sendiri dengan semua fasilitas modern yang canggih, yang tinggi sekali. Kita tidak lagi mencari hadirat Tuhan bersama-sama sebagai persekutuan yang beribadah. Kita lebih
mementingkan diri sendiri dan kepentingan sendiri. Dan banyak hal lain lagi, saudara. Kita seolah-olah ada dalam dunia yang maju, tetapi makin hari menuju kepada kebinasaan. Dunia yang dalamnya Rasul Paulus bilang bahwa kita berjuang melawan penguasa-penguasa yang jahat, yaitu iblis. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan kita untuk hidup memakai perlengkapan senjata Allah supaya dalam perlawanan pada hari yang sekarang ini jahat, kita tetap berdiri tegap, kita tetap menang. Kita memegang keadilan, kebenaran, memberitakan firman, beriman sebagai perisai yang tahan segala serangan yang datang, dan kekuatan doa menjadi yang penting. Karena doa adalah nafas hidup orang percaya. Tanpa doa maka hidup kita seperti tidak bernafas lagi. Karena itu hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Gemeente en alle broeders en zusters waar jullie ook zijn die de Heer Jezus lief heeft. De meeste gelovigen in de moderne wereld van vandaag vertrouwen alleen op hun eigen kracht. Vooral degenen die denken dat ze nog jong zijn. Soms realiseren ze zich niet dat hun leven volledig afhankelijk is van God, die hen geschapen heeft. Daarom kunnen wij als gelovigen alleen vertrouwen op de kracht van de Heer. Want hoe geweldig wij ook mogen zijn, wij zullen altijd uitdagingen in dit leven tegenkomen. En dat vereist strijd. Onze lezing uit Efeziërs 6, de versen 10 tot en met 20, zal ons waardevolle lessen geven. Laten we kijken naar de gemeente in Efeze, aan wie Paulus deze brief schreef. Broeders en zusters, geliefd door de Heer Jezus. Onze lezing van vandaag is het laatste deel van de reeks brieven die de apostel Paulus vanuit de gevangenis schreef aan de gemeente in Efeze. Hoofdstuk 1 begint met een uiting van trots. Trots over de gemeente in Efeze. Vanuit de gevangenis werd Paulus getroost door het horen van de succesverhalen van de gelovigen in Efeze. Zowel wat betreft hun geloof als hun liefde die voortdurend groeit. Daarom stopt Paulus niet met het uitspreken van dankbaarheid. Efeziërs 1 vers 15. Wat is het geheim van dit alles? Is het te danken aan de grootheid van de mensen in Efeze of aan de rol van de apostel Paulus zelf? Paulus maakt duidelijk en vastbesloten dat dit alles te danken is aan de genade van God in Jezus Christus. Dankzij die grote genade van God konden de inwoners van Efeze, zowel Joden als niet-Joden, met verschillende gaven een nieuw leven leiden en als kinderen van het licht leven. Geliefde gemeente van de Heer Jezus. Hoewel ze deze genade ervaren, betekent dit niet dat er geen problemen zijn. Zeker, er zijn uitdagingen en bedreigingen voor het leven van de mensen in Efeze. Die uitdagingen kunnen van binnenuit komen
maar ook van buitenaf. Daarom geeft Paulus in deze laatste pericoop adviezen over wat en hoe ze zich moeten voorbereiden om sterk te blijven in het aangezicht van uitdagingen en moeilijkheden. Geliefde gemeente van de Heer Jezus. De zin tenslotte, wees sterk in de Heer en in de kracht van zijn macht, vers 10, is de leiding van onze boodschap met het thema sterk in de Heer. Het woord sterk worden impliceert dat er uitdagingen en bedreigingen zijn. Er zijn beproevingen die moeten worden aangegaan met de juiste houding en aanpak. Sterk zijn in de Heer is een cruciaal punt in deze pericoop. Het gaat niet om menselijke kracht en grootheid, maar om nabijheid en verbondenheid met God. Om zijn idee en boodschap duidelijk over te brengen aan de gemeente in Efeze, gebruikt Paulus voorbeelden uit het dagelijks leven van de mensen in Efeze op dat moment. In onze tekst gebruikt Paulus voorbeelden uit een Romeinse leger. Dit is begrijpelijk omdat de inwoners van Efeze onder Romeinse gezag stonden. Een van de symbolen van Romeinse macht waren de moedige soldaten met hun indrukkende uitrusting. Geliefde gemeente, er zijn 2 wapens die de gelovigen in Efeze kunnen gebruiken. 1, de gordel van waarheid. 2, het panster van gerechtigheid. En 3, schoenen met de bereidheid om het evangelie van vrede te verkondigen. 4, het schild van geloof. 5, de helm van verlossing. En 6, het zwaard aan de geest, dat is het woord van God. En de 7e is gebed. Hier geeft Paulus een nieuwe betekenis aan deze wapens. Ze zijn niet fysiek of materieel, maar hebben betrekking op de waarden en principes van het leven van een gelovige. Paulus' argument is dat de ernstigste en zwaarste strijd niet fysiek is, maar een strijd tegen de duivel, tegen machthebbers en tegen de leiders van de duistere wereld. Het slagveld is niet fysiek, maar gaat over machtsrelaties en kwade machten. Daarom benadrukt Paulus het belang van gebed. De gemeente in Efeze moet bidden en blijven bidden. En Paulus zelf had gebed nodig en bad omdat dit erg belangrijk is. Hij bad ook voor hen. In Romeinen 12 vers 12 staat, volhard in gebed. Geliefde gemeente, dit woord spreekt tot ons allemaal, die in deze moderne tijd leven. Met alle uitdagingen, verleidingen en bedreigingen. Vertrouwen wij als gelovigen nog wel op de Heer in ons leven? Misschien vertrouwen we nu meer op onszelf met alle moderne faciliteiten die we hebben. We zoeken niet meer gezamenlijke de aanwezigheid van God op in onze erediensten. We hechten meer belang aan onszelf
en ons eigen belang. En er zijn nog veel meer zaken. Het lijkt alsof wij in een vooruitstrevende wereld leven. Maar deze leidt ons steeds meer naar ondergaan. Een wereld waarin de apostel Paulus zegt dat we strijden tegen kwaadaardige machten, namelijk de duivel. Daarom herinnert Paulus ons eraan om de wapenrusting van God te dragen, zodat we in deze huidige boze tijd kunnen stand houden. We moeten gerechtigheid en waarheid blijven omarmen. Het woord verkondigen, geloven als een schild dat alle aanvallen weerstaat. En de kracht van gebed is essentieel, omdat gebed het levensadem van een gelovige is. Zonder gebed lijkt ons leven geen adem meer te hebben. Daarom wees sterk in de kracht van de Heer. Amin. Mari kita mengucap syukur dan kita berdoa. Laat ons bidden. Bapa Sorgawi yang kami kenal dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh masuk lagi di minggu yang baru dan bulan yang baru, bulan September. Kami mohon kiranya Tuhan mau menjaga keluar masuk kami, kemanapun kami pergi dan ada, sehingga kami terpelihara dan hidup. Kami berdoa untuk firman Tuhan yang baru saja kami dengar, kiranya kami mendapat pengertian daripadanya, sehingga kami dapat hidup dengan memakai perlengkapan senjata Allah di tengah-tengah dunia yang sekarang ini penuh dengan cobaan dan godaan serta ancaman. Kami berdoa menyerahkan seluruh anggota jemaat NGPMB yang muda, yang tua, anak-anak, yang berkeluarga, yang hidup sendiri, yang hidup bersama, yang sudah pensiun, janda, piatu, dan duda. Kiranya Tuhan mau mendengar setiap pergumulan dan doa yang dinaikkan kepadamu dari dalam keluarga mereka masing-masing. Kami berdoa bagi yang sakit, yang berada dalam pelayanan dokter, kami mohon Tuhan sembuhkan mereka dengan cara-Mu. Biarlah kasih-Mu selalu dikenal sepanjang hidup kami. Kami berdoa bagi gereja-Mu dari tingkat sinode, jemaat, dan organisasi. Kiranya dengan roh dan hikmat yang Engkau berikan masing-masing dapat menjalankan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Dunia kami serahkan, yang ada dalam peperangan Tuhan tolong mendamaikan mereka. Karena peperangan hanya mengakibatkan kemiskinan, kelaparan, sampai pun kepada kematian. Masyarakat Maluku di Belanda kami bawa dalam doa kami. Tuhan besertalah dengan mereka selalu, dari pimpinan sampai kepada masyarakat. Saudara-saudara yang telah memberikan diri untuk melayani pelayanan di saat ini, Tuhan memberkati semua pekerjaan mereka, agar pada waktunya ibadah ini dapat disiarkan sebagai misi pemberitaan Injil-Mu kepada dunia. Dosa kami banyak Tuhan mengampuni. Kami bawa doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami yang kekal. Hemelse Vader, die wij kennen in uw Zoon Jezus Christus, onze Heer. We danken u voor de adem van het leven die u ons geeft, zodat we deze nieuwe week en nieuwe maand, september, mogen binnengaan. We vragen of u ons wilt beschermen, bij ons naar buiten en naar binnen gaan, waar we ook gaan en zijn, zodat we verzorgd worden in leven blijven. We bidden voor uw woord dat we zojuist hebben gehoord. Mogen we het begrijpen, zodat wij kunnen leven door de wapenrusting van God te gebruiken in deze wereld, die vol is van beproevingen
verleidingen en bedreigingen. We bidden voor alle leden van de NGPMB-gemeente, de jongeren, de ouders, de ouderen, de kinderen, de gezinnen, de alleenstaanden, zij die samenwonen, gepensioneerden, weduwen, wezen en weduwnaars. Mogen u elk gebed en ieder worsteling die ze voor u neerleggen, uit hun families horen. We bidden voor de zieken, zij die medische zorg ontvangen. We vragen u hen te genezen op uw manier. Laat uw liefde altijd zichtbaar zijn in ons leven. We bidden voor uw kerk op synodaal, gemeentelijk en organisatiesniveau. Mogen iedereen door de geest en wijsheid die u geeft, hun taken met verantwoordelijkheid vervullen. We dragen de wereld aan u op, die in oorlog is. Heer, breng vrede, want oorlog brengt alleen armoede, honger en zelfs de dood. De Molukse gemeenschap in Nederland brengen wij in ons gebed. Heer, wees altijd met hen. De broeders en zusters die zich hebben ingezet om te dienen in deze dienst, zegen hun werk zodat deze dienst op tijd kan worden uitgezonden als een missie om uw evangelie aan de wereld te verkondigen. Onze zonden zijn vele. Heer, vergeef ons. We bidden dit gebed alleen in de naam van de Heer Jezus, die onze eeuwige Heer en Verlosser is. Wij eindigen ons gebed met het gebed dat de Heer Jezus ons heeft geleerd. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk, in de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amin. Jemaat kekasih Kristus, firman kebenaran telah saudara-saudara dengar, janji keselamatan Tuhan telah saudara miliki. Karena itu arahkanlah hati dan pikiran saudara-saudara kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Geliefde gemeente in Christus, het woord hebt u gehoord. De belofte van Gods trouw hebt u ontvangen. Richt uw hart en uw gedachten tot God en ontvangt de zegen van de Heer. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amin. Noodgemeente Gereja Protestan Maluku di Belanda wenst u een gezegende zondag toe en tot volgende keer. Terima kasih. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah.
Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Much gracious Lord, no tender voice like that.